स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बसनगोड़ा पर सिद्धरामैया का पलटवार। 24 अगस्त शुक्रवार के दिन अपने ऑफिस उद्घाटन के मौके पर गौ हत्या को लेकर नगर शासक बसनगोड़ा पाटिल ने विवादित बयान दिया था कि इसी गौ हत्या की वजह से केरला में बाढ़ आई है। बसवनगौड़ा के बयान का खंडन करते हुए कल मैसूर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि क्या पहले केरला में गौ मांस नहीं खाया जाता था? बाढ़ का गौ हत्या से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। गोवा के अलावा देश के कई और जगहों में गौ हत्या हो रही है, मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको रोकिए, कहा सिद्धरामैया ने। ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಎಸ್ಪಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ 50% ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 60% ರಿಯಾಯಿತಿ ದಿನಾಂಕ 31/8/2018 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಾಜಾ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹಳೆ ಸಿಎಂಸಿ ಎದುರಿಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ವಿಜಯಪುರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9035245900 ಮತ್ತು 9148734847.